Sky Vlog na ito na po siya Letson Bill guys 7 kilos o 5 kilos guys. Tip na ito guys ha. Watch me guys. Ano na mag-tip pa guys. Hindi mo magpapa guys sa iyong balay. Walang party niyo, birthday. Pwede na guys. Sure malami. Super yummy, super crispy. Ano na guys, salamat.